Next, 5, 6. Ganito yung preparation, no? Up, down, up, down. Go up, down, up, down, up, down. Lower yung feet. Ang pangit tignan. Back to number 4. 5, 6. Lower pa yung feet mo. Lower pa. Again, sliding lang ha. Sliding yan. Okay. 7. Very good stance. Mukhang junior. Next. Higher. That's quick to target. Okay, next. 9. Ay, 9 ba? 5, 6, 7. That's 8. Ay, 8, 9. Ano? 8 ba to? Hindi ko alam. Wait. Diba 5, 6, 7, 8. Okay, 8. 9. From the baba, going up. No, diba? Yumi. Ito medyo fast, tapos mabagal dito. 1. Up, stop! Open na naman, wrong. Close mo yung kamay mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next! Tao yun! Nagka-count din siya. Nagka-count tao! O na, wait. Mali preparation mo. Dito. Nagka-count siya. Wait. Diba tama yan? No, ganito ka. Ganon. Ito muna, okay? Ito? Oo. 1, 2, okay. Start here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. Up. You twist. Twist. Boom. Twist. Up. Wrong yung twist mo. No, doon yung twist. Ito twist. Twist. No, doon yung body doon. Doon. Yan. Na yung boom. No. Wait. Twist. Boom. Straight body. Go. Twist. Boom. Straight lang. Straight sa straight. Yan. Tapos twist mo ulit. Boom. Yan. Okay? You pause. Twist. Boom. Pause. Another one. Twist. Boom. Pero fast yan dapat. Maganda? O, hindi pupunta yung ulo mo doon. Wait. Hindi rin pupunta yung ulo mo doon. Straight body lang. Ay, straight your head. Go. Sabi mo, You twist your body. Yung body magti-twist, yung head hindi. Okay? Very good. Start here. Stick together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go. 1. 1 pa lang na. 1 muna. 5, 6, 7, 8. Go. 1. Dapat yung twist. 5, 6, 7, 8. Twist. Boom. Mabilis. I-twist. Ay, di ko nakikita yung twist. Yan. Wait. Naipit yung pilikili mo. You extend. Shoulder level. Shoulder yan. O, dyan lang. Ito low block. Dapat hindi lalagpas dito. Dapat dito. Ha? So, dalawa. Tiket. Oh, ito lang yan. Huwag mo ipit yung pilikili mo. Yan. Ganyan na. Dapat tatama dito. Prepare. Go. ay mali. Go. Okay. Start ka dito. Go. Dito! Again. Prepare. Prepare. Start ka sa 1, 2, 3, 2, 1. Go! Dito lang. Bawas sumobra. Dito lang. Again. Iyan naman 1, sa'yo. 2, 3, 4, Ano target mo? 5, 6. Very good. Pasok Hindi ko mo lang ng practice power. na. Go. Again. You twist ha. Go. Ito magdodrawing ka pa. Okay. One more. Para mabilis na si ate mag-check mamaya sa'yo. Yan. May power. Kaso sumusobra dito. Dito lang. Dito lang. Go. Yan! Start ka dito. I want to see close fit. Twisting na body. Ready, set, si Chuck.
Very good. One more time. Go! Up, stop! Close mo to. Bawal naka-open. Bawal may space. Bawal, wait lang. No, hindi ka na. Bawal kapag ganito, oh. Open mo, open mo. Ayan, oh, bawal to. May space o dapat close. Okay? 5, 6, 7, 8. 1. Hindi natin sumali mo. Ito. Twist! Boom! Okay, go. Twist! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Twist! Boom! Yan! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go! 1! Okay, other side. 2! Twist na. Diba? 1. Twist! 2. Ganun lang yun. Diba? Diba ganito? 1. Next 2. Ganun lang, okay? Twist. Okay. Maganti body. I'm dance. Dapat ka maganti body, oh. Okay. Mabilis yan. You watch me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ball! 1, 2. Wala. Huh? 1, 2. Other side. 1, 2. Other side. Oh, other side dali na. Wait. Start here. Ready, start, go. 1. 1, 2, other side. 1, 2. Very good. Next. Okay, may step mo. 1, 2. One more step. 1, 2. Ay. Next. Ito mag-boom over. Wait, mali yung paa mo, ha. Left muna kasi again. Start here. Go. Jump. Left leg will move. Left leg will move. Go. 1, 2, other side. 1, 2. Now you will move there, sliding. Go. Shoulder level. Na huwag mataas. Shoulder level. Where's the shoulder? Ganito muna. Ganito muna. Forward stance. No. Open close. Open Di ba close. magsha-shuttle tayo? You follow. Open close. Ganito muna. Ganito muna. Dito ko lang tayo. Again, ready. Ako muna. Open close. Dito muna. Open close. Go. Dito muna. Shoulder level. Ulit. Kapag i-open, dito lang, hindi angat. Dito. Yan, open lang dito lang, oh. Next. Open, close. Go. Control. Dito nga lang eh. Mamaya ka ganun. Ayan. Pull mo. Shoulder level. Go, open, close. Hindi nag-open. Open, close. Asan yung knees? Bakit hindi nag-open? Diba dito? Open, close. Stop. Close, open, close. Close, open, close. Again. Dito sa niya, look. 1. Close, open. Close, open, close. Close, open, close. Yan. Shoulder level. Baro. Rest time. Next, chariot. Chariot, tungni. Jubi.
Kapag ang pangit, bibilangan kita ano tayo ha? Jack. Stop. Solar plexus, wrist. 1. Preparation pa lang, mali na. Solar plexus. Wala sa solar plexus. Palm yung nasa solar plexus. Stand straight. Body mo doon, oh. 2. Stretching ka. 3. Hana. Stop. Go. Wait pa. Back leg mo mali. Dapat 90 degrees, ah. Hindi yan 90 degrees. Alam mo ba yung 90 degrees? Too wide. Pati yan, i-correct. Basic yan eh. Both legs nakabend. Dol. Later, I'll be doing many things today. I-click mo yung paa mo bago ka mag-leg chop. Kapag nakaklip yung paa, level pa din siya sa hips. Tapos, naka-prepare na yung neck chop. Pagbaba ng paa na you go, then you go neck chop. Level hips, prepare na. O, asan? Hindi ka naka-prepare. Novo side kick. Neck chop. Twisting ng hips. Pagbaba, neck chop, nag-twist yung hips. Meron sa white belt. Yan. Set. Middle black. Pangit ng back stance mo. Next, Hana. Sliding. Magluluto na ako. Ah! Dul. Ano gagawin ni Mami po? Set. Cha! Net. Hana. Dul. Set. Hana. Yan, sumusobra naman sa body mo. Pupunta dito, oh. Dito lang yan. Dito, going up. Then, black. Oh, ba't sa'yo gumaganito? Ito yung body mo, diba? Ito yung line. Ikaw lumalagpas doon ng pangit. Okay lang na magpas konti, pero ikaw, oy, gumagano, no? Pupunta pa doon. Start here. Hala! Habang gumaganyan ka, dapat yung paa mo steady. Hindi gumagalaw. Gumagalaw pa din, gumagano. Start here. Ano? Wait. Dol. Stop. Yung step. Diba ganito? Pag step mo, nakaganito yung step. Parang tayo 5. Cha. Ano ba yung tayo 5 na cha? Ganyan. Step mo, nakaganito. Parang nakatago stand. Mali. Eh. It's mo? Amo, hindi yan horseback. Ay, amo, mali. Doon nakaharap pa. Ginawa ko, di ka nag-observe. Doon sa back. Atras mo yan. Atras mo pa doon. Doon. Dapat nakaharap doon. Atras mo nga dun sa back eh. Atras yan. Next.
Now you kick. Ulitin mo, kamali ka. O, now you stop. Yan. Ano, gumagalaw yung paa mo. Next. Next. Sliding yung ganyan. Step, step, then slide. Step, slide. Umangat. Yan horseback, ayusin mo. Parallel dapat yung paa. Next. Pangit ng ano mo. Next yung block, ayusin mo ah. Next. Paa mo. O, mali. Dapat doon nakaharap niya yung paa mo. Nag-change foot ah. Yan. Atras mo pa doon sa red rubber mat. Dapat yung paa mo. Doon nakaharap. Go. Asan mo si paa mo? Oh, masyadong malawak yung step. Diba yung distance ng ano? Sa one ano lang, fist. Yung step mo, 1 foot yun, malaki. Ano ba yan? Oh, stop. Tiga, 1 foot yan o 1 fist lang. Usak mo. Fist, alam mo yung fist? Gato lang kalaki yung fist, oh, yung distance. Yan. Ayusin mo, dapat doon nakakap yung paa mo, ah. Masyadong dikit ata sa paa, di ko nakikita eh. Next. 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 Sliding nga, diba? Hindi nag-slide. Next. O, naalis ka dyan. Stop. Start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mag-ano mo doon, mag-twist ng hips. Lahat ng blocking, mag-twist hanggang matapos. Twist mo hips mo. Maro, my turn. Hanapal din tayo mamaya. Oo. Ako na marunong pero kaganda eh. Habaan ko to na part. Agad ko na dyan. Ha? Oh! Ano, Alif? Alif?
Ano? Sa patong. Go! Ano, wag mo, suksan. Ibugaw mo lang, pero wag mo suksan. Okay, tapos na yun. Wala yung student ko. Kaya sabay tayo mag-choreo. Hindi. Ano man? Kaya choreo. Hi! Ano, self-defense ka na? Yes? Di mo nakita? Hindi, nandun ka sa... Kasi badminton. Archery daw yun. Siguro mag-archery yung gano'n. Ako, Ha! shit! Gusto ko archery yung mga aso. Ganito yung, Pumatan. ganun yung mga negrito. Ba't andito itong bell? Yes, that's for hunting only, not for hurting people. Ano nangyari dito? Inano May yan? belt. Mami yan eh. Belt ko yan. Yung luma. Parang Very good. Harry. Sobrang malaki step mo. Masyadong malaki pa din. 1 piece lang. Ganito lang kalaki step mo. Ganito lang. Step! Stop! Ganito lang kalaki distance. Sukatin mo. Bahala ka dyan.
Oh. My. How about me? Oh, Let's get these. what about you? Steady. Wee. Huwag ako natamaan dyan ah. Good ko sa akin. Idilagot. La. Di matangkad ako o siya? Siya. Siya, partner. Ha! May bago kaming plastic na 30. Ano pa nga? 30. 30? Kung bago yun? Oh, pero ano, nag-join siya, pero ayaw. Pero nag-exit siya. Nag-join siya tapos nag-exit siya. Kasi Kasi hindi na ayaw umaten niya. ng class. Ha? Hindi na umaten ng class. Di ba umaten siya ng, umaten siya ng Tuesday ata. Ay, oo, Tuesday. Baka kabilang section lang. Nang Monday, Bro. kay Teacher Fiona kami. Ah? Wala si Teacher Emmy kasi may lakad siya kasi. We're done. Ako, No na. Badminton time. yay! 3 minutes lang ah.